दोस्तों, थॉमस फ्लर ने एक बार कहा था, झूठ के पाँव नहीं होते। खुद फरेबी वक्ती आसाइश तो मुहैया करती है, मगर वो भरपूर और मानीखीज़ ज़िंदगी का बोझ नहीं उठा सकती। अपने आप के साथ वफादार रहना ही देरपा कामयाबी की असल बुनियाद है। अगर आप इस कामयाबी के गहरे राज को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिए। तो फिर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। अपने आप के साथ ईमानदार होने का क्या मतलब है? अपने साथ ईमानदार होना या खुद ईमानदारी उनका मतलब है कि आप में ये जरात हो कि बग़ैर खुद फरेबी के अपने हकीकी जज्बात, ख़यालात, ख्वाहिशात और अक़दार को तस्लीम करें। माहिर नफ्सियात इसे गहरी खुद आगाही की एक शक्ल और अपने आप के साथ एक अखलाक़ी ज़िम्मेदारी शुमार करते हैं। अमली तौर पर इसका तकाज़ा है कि आप ख़ुद को हकीकत पसंदाना नज़र से देखें, हमदर्दी और बग़ैर किसी सख्त तनकीद के अपनी ताकतों और कमज़ोरियों दोनों को पहचानें। ये सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। सच ये है कि बहुत से लोग उसे इसलिए टालते हैं कि कुछ हक़ाइक़ का सामना करना तकलीफ़ दह या परेशान कुन हो सकता है। ताहम खुद ईमानदारी के असरात गहरे और पायदार हैं। ये आपको ज़्यादा असील, ऑथेंटिक ज़िंदगी जीने का मौका देती है, जो बलाखिर एक ज़्यादा पुरमानी और कामयाब ज़िंदगी की राह हमवार करती है। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि अपने आप के साथ ईमानदार होना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? अगर ख़ुद से ईमानदारी इतनी फ़ायदा मंद है तो फिर ज़्यादा लोग उसमें क्यों मुश्किल महसूस करते हैं? हकीकत ये है कि अपने आप से सच बोलना कई गहरी इंसानी वजूहात की बना पर मुश्किल हो सकता है। आज हम उन आम मसाइल पर बात करेंगे जिनका सामना लोग खुद के साथ सच्चे रहने में करते हैं। नंबर 1 है अपनी इज़्ज़त नफ्स और अना की हिफाजत। अक्सर हम खुद को धोखा इसलिए देते हैं ताकि अपनी अना या खुद एतमादी को बचा सकें। किसी खामी या नाकामी को तस्लीम करना हमारी खुद इज़्ज़ती के लिए धिचका महसूस हो सकता है, इसलिए हमारा जहन लाशूरी तौर पर इससे बचने की कोशिश करता है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि इंसान में खुद फरेबी की गैर मामूली सलाहियत होती है जो वक्ती तौर पर इना की हिफाजत करती है। मिसाल के तौर पर कोई तालिब इल्म अपने कम नंबरों को अपनी मेहनत की कमी के बजाय बदकिस्मती का नतीजा कहता है। ये दिफाई तरीक़ा वक्ती सुकून तो देता है, मगर तरक्की की राह में रुकावट बनता है। नंबर 2 पर है कंफर्ट जोन छोड़ने और इनकार का खौफ। इंसान आदतों का ग़ुलाम है और हम मानूस चीज़ों में सुकून महसूस करते हैं, चाहे वो सच्चाई हमारे लिए तकलीफ़ दही क्यों ना हो। किसी सख्त हकीकत को मान लेना अक्सर तब्दीली का तकाज़ा करता है और तब्दीली हमें खौफज़दा कर सकती है। इसीलिए हम अक्सर इनकार की हालत में रहना पसंद करते हैं। ये अबराई को ना देखो वाला रवैया हमें महफूज महसूस करा सकता है, क्योंकि उससे हम हलचल या बेसुकूनी से बच जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई मकरूज़ शख्स अपने बैंक स्टेटमेंट्स देखने से गुरेज करता है ताकि दबाव से बच सके। यूँ वो मसले की शिद्दत पर ख़ुद को धोखा देता है। हकीकत का सामना करने के बजाय किसी आरामदा फरेब में जीना आसान लगता है, इसीलिए इनकार आम है, लेकिन यही चीज़ हमें ज़िंदगी में कामयाब होने से भी रोकती है। नंबर 3 पर है तनकीद पर अपना दिफा करने की आदत। जब कोई शख्स खुद से ईमानदार होने में मुश्किल महसूस करता है तो उसकी एक निशानी ये होती है कि वो तनकीद पर फ़ौरन दिफाई रवैया अख्तियार कर लेता है। इस बात को यूँ समझें कि अगर कोई आपको हल्की सी राय दे या नरमी से मशूरा दे और आप फ़ौरन गुस्से में आ जाएं या चड़चड़ाहट दिखाएं, तो दरअसल दिल का कोई कोना इस सच को महसूस कर रहा होता है जिसे आप मानने से बच रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई साथी कहे, आप आज कल कुछ परेशान या बिखरे बिखरे से लग रहे हैं, और आप फ़ौरन सख्त जवाब दें या झंझला जाएं, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि आप अंदर से जानते हैं कि वो सच कह रहे हैं, मगर आपको ये मानते हुए शर्मिंदगी या खौफ महसूस होता है। ये जान लें कि जब तनकीद दिल तक लगती है तो इसमें अक्सर हकीकत होती है। हमारा दिफाई रद्द-अमल दरअसल इस सच्चाई को रद्द करने की एक कोशिश होती है। लिहाजा इस मौका पर सीखने की बात यह है कि जब आपको अपने रवैये में दिफा या गुस्से का एहसास हो तो उसे एक इशारा समझें कि शायद कोई ऐसी बात है जिसे आपके दिल को तस्लीम करना चाहिए। यही खुद ईमानदारी का अहम हिस्सा है। दोस्तों, अपने आप से सच बोलना बाज़ औक़ात मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ आसान और मुअस्सिर तरीक़े और आदतें हैं जिन्हें अपनाकर आप ख़ुद को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और दिल से सच्चाई पर कायम रह सकते हैं।
آج میں آپ سے کچھ ایسے اہم مشورے شیئر کروں گا جو ماہر نفسیات نے دیے ہیں۔ ان کی مدد سے آپ خود فریبی سے بچ سکتے ہیں اور اپنے ساتھ دیانت داری پیدا کر سکتے ہیں۔ دوستو آئیے ان پر غور دیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے روزانہ کوشش کریں اور خود پر غور و فکر کریں۔ اپنے دن، اپنے جذبات اور اپنے اعمال پر ایمانداری سے غور کرنے کے لیے روز کچھ وقت نکالیں۔ اس کے لیے ڈائری یا جرنل لکھنا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ ہر روز اپنے آپ سے ایسے سوالات کریں: آج میں نے کیا کام اپنے مقاصد کے مطابق کیا اور کیا چیز میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی؟ یہ عمل آپ کو حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے خیالات کو کاغذ پر لکھتے ہیں تو خود کو دھوکہ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی سچائیاں لکھنے سے چیزیں صاف اور غیر جانبدار نظر آنے لگتی ہیں۔ باقاعدہ خود احتساب سے آپ چھوٹے چھوٹے بہانوں یا خود فریبی کو پکڑ سکتے ہیں اور اپنی راہ درست کر سکتے ہیں۔ یہ ان رویوں اور عادات پر روشنی ڈالتا ہے جنہیں آپ عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے غلطی کو قبول کریں اور خوف کا سامنا کریں۔ خود ایمانداری پیدا کرنا ہمت مانگتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان جذبات کو محسوس کرنے کی جرات کریں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب ہے اپنی کمزوری کو قبول کرنا، اپنے درد، خوف یا شرمندگی کو تسلیم کرنے کی اجازت دینا۔ کہا جاتا ہے کہ ذاتی ترقی کے سفر میں خود کو کمزور مان لینا سب سے بڑی بہادری ہے۔ اگر آپ کسی سچائی سے اس لیے بچ رہے ہیں کہ وہ تکلیف دہ ہے، تو خود کو نرمی سے یاد دلائیں کہ اس کا سامنا ہی شفا یا بہتری کی واحد راہ ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا پیشہ آپ کے لیے صحیح نہیں، تو اس سچ کو مانیں اور اس بے چینی کو محسوس کریں۔ تب ہی آپ حل تلاش کرنا شروع کر سکیں گے۔ آرام کی بجائے وضاحت کو چنیں۔ جب آپ اپنے درد یا خوف کا سامنا کرتے ہیں تو اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور آپ کو تبدیلی کی آزادی ملتی ہے۔ اور آخر میں دوستو، اپنے آپ سے ایماندار ہونا کوئی ایک بار کی بصیرت یا جھٹکے میں حاصل ہونے والی بات نہیں، بلکہ یہ زندگی بھر کی ایک مسلسل کوشش ہے۔ ایک ایسی کوشش جو کامیاب زندگی کے تقریباً ہر پہلو کی بنیاد بنتی ہے۔ خود ایمانداری ذاتی ترقی کو طاقت دیتی ہے، کیونکہ یہ مسلسل سیکھنے اور اپنی اصل راہ سے ہم آہنگ ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ دانشمندانہ فیصلوں اور مقصد کی وضاحت کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ آپ اپنے فیصلے حقیقت کی بنیاد پر کرتے ہیں، نہ کہ کسی فریب پر۔ یہ اندرونی کشمکش، احساس جرم اور ذہنی دباؤ کو کم کر کے جذباتی سکون اور خود قدر کو بڑھاتی ہے۔ یہ آپ کی ہمت کو مضبوط بناتی ہے تاکہ آپ چیلنجز کا سامنا کر کے پہلے سے زیادہ مضبوطی سے ابھر سکیں، اور یہ آپ کے تعلقات کو بہتر بناتی ہے، کیونکہ یہ دوسروں کے ساتھ سچائی، اعتماد اور خلوص کو فروغ دیتی ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھ سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر اور کامیاب بنا سکیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔